Again, I am Clint Bryan Pulvera. This is my second video. Homogeneous differential equation. So let me first define what is homogeneous differential equation. In its simplest term, a differential equation is said to be a homogeneous DE if every term has the same degree. So every function or every kuan sir magpare-pareha jud og kuan degree ba. So in every term has raised with a certain exponent n, then definitely we have homogeneous differential equation. So next kay homogeneous differential equation can be written as m term with a function of x and y dx plus n function x y dy is equal to 0. So m mo siya nag-indicate sa dx, then ang n indicated with dy. And so there is a condition in solving a homogeneous differential equation. If m is simpler, so which means that if this m is in terms of function x and y, it's much simpler. We will use the substitution x is equals to vy, and if we get the derivative of this, we have the product rule dx is equals to v dy plus y dv. This is dx here is simply the derivative of x is equals to x and y if m is simpler. So if but n naman is simpler, we will use a substitution y is equals to vx, and if we get the derivative, we have dy, the product rule vdx plus x dv. So kuan is actually we use any substitution this if simpler. So mangita recommended naman siya kung m imong kuan sir, ang m simpler, we will use this. Then fn, we will use this y is equals to vx dy, product rule vdx plus x dv. Example, this problem, a homogeneous differential equation. So kani siya x and y dx plus 2 times x squared plus 2y squared dy is equals to 0. So ang nagpaibaw na sa homogeneous differential equation kay nasa 2 to the same sa diri sa 2, and this is 1 then i-imo na silang i-add, matom jap na sila, so same ra sila ganang degree. So first, let me find this m. Okay, nagkuan man siya sa dx, m ni siya, then mo ni siya ang atong n dy. So ang atong simple form ni mo ni siya ang m. So ato ibutan diri, let x by, then dx is equals to v dy plus y dv. Then ato din ni siya pwede na ato ni siya i-combine ni siya nato daan. I-combine nato siya daan dere. So x, y
dx plus 2x squared plus 2y squared dy. Then ato ni siyang i-substitute ang value sa x and dx. So ang x nato kay vy times y nam siya y dari times y. Ang dx nato kay v dy plus y dv. Then plus 2x squared plus 2y squared dy. Then ato na siyang i-combine. Combine na to siya. So combine so may squared man siya, squared. So i-times na to siya dari nga b squared na siya, may v squared dy plus v then y cube dv plus combine na to siya 2x squared dy plus 2y squared dy is equals to, equals to 0. 0 na dari 0. So combine like terms. Ito i-combine like terms ano siya. Then 3v y squared dy plus y cube dv plus 4y squared dy is equals to 0. So kuan man, we have a common factor na to siya diri by y over y squared factor, y squared. So ang naibilin 3v squared dy then plus vy dv plus 4 dy. Cancel siya rin. Then next kay kuan rearranging na to, ato siyang i-rearrange. Iuna na to diri ang vy dv plus 3v squared dy plus 4 dy. And then is equals to 0. 0 na siya. Then next ani kay ato siyang i-combine. Combine na to siya vy dv plus 3x squared kay same man siya kanang kuan dy plus 4 dy is equals to 0. Next ani kay we get another one paper. So why ito siya di? Next ani kay ato siyang bungkagon. Ibalhin na to siya ang ficus ato pang itaon diri kay mag ato integrate. So ang y na mabalhin diri then ang dv ma-over ni sa kuan. So dari v dv
over 3x 2 3v save 3v plus 4 plus dy over y is equals to 0. So ato na siyang i-integrate ato dere both side ang then so ato sa bali atong iuna ang dy y so plus bdv over 3b squared plus 4 is equals to 0. So kani siya dy over y ang integrate ni a ln y. So kani dere maglet ta dere let u is equals to 3v squared plus 4 ang d over dv na to ani kay 6v, then ang du is equals to 6v over dv. Then so kani diri ato magatag 6 diri ya diri ay pagawas na to ang 1 over 6 para makancel siyang 6. So integrate ni ln y plus 1 over 6 ng integral of du over u is equals to 0. So ln y plus 1 over 6, so ln u is equals to 0. Integral sa 0 kay c. So dere ato siyang substitute ang pila value sa u. So ln y plus 1 over 6 ln ang u na to kay 3v squared plus 4 is equals to c. So ato siyang limpyuhan para mawagtang ng c, ato siyang times og 6 sa gilid. So ln y plus ln 3v squared plus 4 is equals to c. Then so times na 6 na siya 6 times na siya 6. And then properties of logarithmic or logarithm ato sa iusa sa nato siya. So kani siya ma ln y 6 over babaw ni siya balhin transpose then kani siya usa ra man siya ang ln, so mag plus mag times ta rig 3b squared plus 4 is equals to c. Then ato siyang tangan og by os. And then next ani kay para makancel ni siya ang ln. So next ani kay y over 6 to the power of 6 then times 3b squared plus 4 is equals to c. Constant. And then magtantarig ko one paper type no. So atong v atong condition ganiha kay di ba x is equals to vy. So ang atong v is equals to x over
y. Then atong i-substitute na to y over 6. 3 ang v na to x squared mati ang v over y squared plus 4 is equals to c. And then ato siyang i-simplify na to siya, y over 6 3x squared plus 4y squared over y squared is equals to c. Cancel na siya. So y over 4 times 3x squared plus 4y squared is equals to c. So mao niya ang atong general solution. So, mao niya ang answer sa example nato number 1 or example number 2. So xy dx minus x plus 2y squared dy is equals to 0. So first, ato siyang pangitahon ang term nga m. Atong simplest form ba atong pangitahon. So mao ni atong m. Then this is our n. So ang atong m way simplest form. So sa katong m na to, namtay gikuha na to nga x gamiton nga i-substitute na to. So x is equals to vy and dx is equals to v dy plus y dv. dv ni siya dv. So first, x is equals to vy times y, ang dx na to kay v dy plus y dv minus x na to kay vy plus 2y squared dy is equals to 0. And next kay ato siyang i-combine. So v squared and y squared dy plus vy cube dv minus b squared y squared plus 4by squared plus 4y squared dy times so squared dy is equals to 0. And then ato siyang times sa dy dari by side. So ato ibalik b squared y squared dy plus by cube dv minus times sa kakuan dy. So minus dari 4v y squared dy minus dapon 4y squared dy is equals to 0. So cancel out, same na to dari. And then kapihon na to ang nabilin by cube dv minus 4 y squared. So atom siya ma-combine na nato siya. So 4 at pagawas din sila ng 4y. So mahibilin b kinami siya ficus. So plus 1 okay, same man sila ganang kuan. So dy is equals to 0.
So simplify yun siya. Ato siyang i times sa kilid og 1 over y cube times v1 plus v plus 1. So cancel out, cancel. So ang naibilin b dv over b plus 1 minus 4. Cancel out na siya sa dari 4y 4 dy over y is equals to 0. And then ito siyang ikuan. So dari na sa katong variable si variable mo naman ni siya. Then ato siyang i-integrate. Integrate nato. So dari ato siyang first nato b plus 1 minus 1 over b plus 1 sang dv. So mao ni siya. So mapareham ni siya kuan. So next na to integral of b plus 1 over b plus 1 dv, then 1 minus dv over b plus 1 integral of dv, and then copy 3 4 dy over y is equals to 0. Dari kung cancel out 1 lang siya. So integral rin sa 1 v minus ln v plus 1 itong u dari kay dv over v siya. So v na to dari kay v plus 1 minus pagawas niya siya ang constant for dy over y ln y is equals to ang integral sa kuan 0 is constant c. And then kani siya sa atong properties of logarithm mga ipasakam na to ang so ipasakam na tong 4 ari sa kuan exponent sa ln v plus 1 minus ln y for 4 c. So next kay substitute nato ang substitute, di ba naamtay katong apply substitution nato sa ganiha atong x is equals to v y. So ang atong v is equals to x over y, and then x over y. So substitute na to ang v na to kay x over y minus ln xy over xy plus 1 plus ln y over 4 is equals to c. So kani siya aton siyang i-combine, iusa na to sa kuan, ipagawas na to ang atong ln xy minus ln y over 4 times x plus y over y. So cancel out na siya. Cancel out is equals to c na siya. Cancel out ang hibilin xy. So 3 na lang 3. So y cube okay. So y cube times x plus y is equals to c. So mao na ang atong general
solution. Okay, thank you.